गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे आज मौन भूखी घरे अनपुरी गोविंद गवे पदगढ़ी कहले मु आज खाइबे मते दे मु नै गिरछि मां चिंतारे पड़ गेले कोन कहबी पिलाटा एंती व्यस्त होला करिबी कोन बापा तो तारे केते दिन होला कुआडे भिक्षा को जाई ना तबे करिबी कोन मां कर मने पड़ला 5 दिन तळे रोसई हिला अन्न तो सरी जाईची किंतु आउ तो रोसई घर को जाई नहीं काई गला चावल तो नहीं जाई लाभ कोन अछि आउ किंतु पेज तो से चुली पाखरे थिला तेबे जाई देखि जदी पेज थबो चावल बनारे जदी चावल नहीं तो खुद पड़ी थबो से खुद को रांडी पेज दियर पेज आगलाई गले भी कांजी पानी हबो अभाव लोक माने कांजी पानी खाउथिले हमर एठी आसाम मध्ये कांजी पानी प्रसिद्ध थिला एतलो किछि नथिला तो कांजी पानी श्रेष्ठ थिला किंतु जगन्नाथ आज 60 पुडी खाया ठाकुर भी राति कांजी पानी पाउछ आपण महाप्रभु जगन्नाथ मर कांजी केबे खाइछ अद्भुत कांजी अद्भुत से कांजी महाप्रभु राति कांजी पियन सब दिन चले हम हमर केते थर पड़छ से कांजी राति सोइला बेला पीबे थरे परमर्श प्रज्ञा इति आस्ते जे कांजी पानी के नै गिरी गले कांजी के बनला से कीर्तन भाई बहुत हला से बनेला पले कहले मु टिके हम बाबाजी माने पे नै गिरी से सेठी नेले तांको बाबाजी माने हाथ रे पादुक भलिया पाइले बाबा बोलनाथ मोरे कांजी पानी पड़ो तो इमति कांजी पानी रो महिमा तला मैं आज भूली गली से खाइबा को अभाव नहीं घरे रोसई नले करू बाजार ठेला गाड़ी तो मिलुची पॉलिथिन दिला धरले गले खाइले छुआ ପାଇଁ दिला धरि आले रोकठक जळखिया काम शेष एते चुली कर पिठा कर पाला के कुछ तो पिलाटी जेतले कांदिला मां से चावल उठे खुदाणी करी बासी पेज दियरे कांजी पानी कर देला करी करी गोटे ठेकी भितरे पुरे ऊपर गोटे पत्र घोड़ई देला पत्रटे बांधी देला इसु आगु सु गोपाल घर व्यवस्था बांधी देला पर कहले पुओ एठी हे गला तू आकु नै करी जीव से माने मतलब खाइबे देख म धन पर तांको संगे खाइबुनी नाउ ना तू तांको संगे न खाइ काई नै 5 दिन तळर बासी पेजेरे करिछि से तो रजा छुआ आकु खाइले ता देह ठंडा हबो तंटी पड़ी जिवो ता मां बापा कहबे गाली गाली कोटु खाइ छ घर धर धर जते तरी करी हमु कहू ता मां बापा एठी रखि देबे तनु तू हमर से माने खाइ बसिबे तू लुचै किरा को पी देबू माटी कोडा को मार दे जाओ बुझी गला जे आज किछ नै के जाउ चली नौथले कोथरे आज कले में किति प्रकार टिफिन कैरियर सब नौछ केंदु सेतळे ठेकी आ बाड़ी ढेर सिका धरि किरी गोपाल पाला माने जाउ छंती आ मध्य मंगल भी गले जेतळे जाई के पहुंच गले आ मध्याह्न समय हला भगवान श्री कृष्ण बंसी बजेले बंसी बाजे बाजे बंसी बाजे रे बाजे बंसी बाजे बंसी बाजे बाजे बंसी बाजे की मधुर बंसी बाजे मधुर बंसी बाजे की मधुर बंसी बाजे मधुर मयूर रचूड़ा मयूर गले बनमाला गड़े भगवान श्री कृष्ण बंसी बजेले कहीं समस्त आस एकाठी खाइबा ए कथा आज भी जगन्नाथ करूछन
ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଝାଞ୍ଜ ପିଟା ମଠର ଗୋଟେ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ହବ ଧୂପ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧୂପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୂପ ସହ ଧୂପ ବଡ଼ ସଙ୍ଗାର ଧୂପ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଧୂପ 5 ଅବକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ଥର ଧୂପ ହଉଛି 5 ଥର ଖାଉଛନ୍ତି 6 ଥର ଖାଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଠାକୁର ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହବ ଗୋଟେ ଝାଞ୍ଜ ପିଟା ମଠର ଗୋଟେ ସେବକ ଗୋଟେ ଝାଞ୍ଜ ଖେଳି ହଳେ ଥିବ ସେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବୁଲି ବୁଲିକା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଠାକୁର ଖାଇବେ ସେ ମୋର ଭାରି ଘନିଷ୍ଠ ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ ପଚାରିଲି ଭାରି ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ହେଇଥାଏ ସେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼େ ମତେ ଦେଖିଦେଲା ବାବା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନଗଲେ ଭୋଗ ନ ହୋଇ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଞ୍ଜ ପଛରେ ନ ପିଟିବ ଗଲାବେଳକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଭିଡ଼ ଆର ଗଲା କାର୍ତ୍ତିକରେ ସେ ଠାକୁର ବାବା ଆଗ ଗଲେ ତାପରେ ଝାଞ୍ଜ ଯିବ ପୋଲିସ ନାଚାର କାଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ତ ନଗଲେ ଠାକୁର ଆଜି ଉପାସ ରହିବେ ତ ସିଏ ପଛେ ଥିଲା ବାବା ଆଗ ଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଝାଞ୍ଜ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ସିଏ ନଗଲେ ହେଇପାରୁନି ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାରି ଭୀଷଣ ଜାମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ସେ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇଲା ତାପରେ ଠାକୁର ପାଇଲେ ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି କାହିଁ କାହାକୁ କହିବା ଏଇଠି ପତବାବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇବା ଠାକୁର ସେଠୁ ଝାଞ୍ଜ ବାଲାକୁ ପଠେଇଲେ ପଳେଇବୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛି ତେଣୁ ଯିବା କାମ ଆମର ଦର୍ଶନ ଦେବା କାମ କାହାରେ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ଯଦି ସିଏ ଦେବେ ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଝାଞ୍ଜ ସାଙ୍ଗରେ ମୃଦଙ୍ଗ କାହିଁ ଗିନି କାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ବଜାଉଛୁ ହସିଲା କହିଲା ବାବା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଉଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣେଇ ହବ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ହାୟ ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିକି ଖାଇବା ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇକି ଯାଉଛି ସବୁ ଦେବାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନୀତି ନାହିଁ ଭୋଗ ନାହିଁ କିଏ କ'ଣ ଦିଏ ସମର୍ପଣ ହୁଏ ଏଠି କୋଉଠି ଅନ୍ୟ ରୋଷେଇ କିଛି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଅଲଗା ଦିନେ ସେଇଠି ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇକି ମୁଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ସମୟ ହେଲାଣି ହେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି କବାଟ ଦେଇକି ଖାଇବା ଠାକୁର ଇଏ ନୁହଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୁଚେଇ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେ ଖାଇବେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଏଇଟା କରୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସଖାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ବସିଗଲେ ଯେମିତି ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ବସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଲେ କିଏ କହିଲା କାହ୍ନୁ ଦେଖ ଅଁଳା ଆଚାର ଆଣିଛି କିଏ କହିଲେ କ୍ଷୀରି ଆଣିଛି କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆରିସା ଆଣିଛି କିଏ କହିଲା କାକରା ଆଣିଛି କିଏ କହିଲା ସରପୁଳି ଆଣିଛି କିଏ କହିଲା ମାଠପୁଳି ଆଣିଛି କିଏ କହିଲା ଦହି ଭାତ ଆଣିଛି କିଏ କହିଲା ଦେଖ କନେଇ ମୋର ହାତ ଆଣିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବହୁତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇ ସୁବିଧା ଦେଖି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଖସିଗଲେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଖସିକିରି କ'ଣ କଲେ ମା ତ କହିଛି ତୁ ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇବୁ ତାକୁ ଦବୁନି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଡୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହୃଦୟରେ ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ସତ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଆମ ଏଇ ବାପି ନାନୀ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ସତ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ସିଏ କହିଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ମୋ ଆହାର ବିପଦ ଖଣ୍ଡଇ ତାହାର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନର ମହିମା ଜଣେ ଜଣଙ୍କର କି ଲୋକ କାଳ ହେଇଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ବା ଯାହାର ବି ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଯଦି କାହାର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ସେ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନର ମହିମା ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭାବର ଅନାଟନରେ ରହି ଲୁଚିକିରି ଢକ୍ ଢକ୍ ସେ କାଞ୍ଜି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଠେକିରେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ପିଉଛନ୍ତି ଦି ଧାରେ ସେ ବୋହି ଯାଉଛି ପିଲା ବେଳେ ହୋଇଯାଇଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ହୃଦୟରେ କୋହ ଆଉ କାଞ୍ଜି ପାଣି ବୋହିକିରି ଛାତିରେ ପଡ଼ି ମନେ ମନେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗରିବ ହେବାଟା କ'ଣ ଅପରାଧ ମୁଁ ଆଜି ଗରିବ ହେଲି ବୋଲି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ ତୁ ମତେ ଦୂରେଇ ଦେଲୁ କହିଲୁ ତୋ ଘରୁ ଆଣିବୁ ଖାଇବୁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଉଛନ୍ତି ଢକ୍ ଢକ୍ ହେଇକରି ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ କାହ୍ନୁ ବସି ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ କହିଲେ ଆରେ ସୁଦାମ ସୁବଳ ମନସକା ସ୍ତୋତ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଅଛ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ କହିଛି ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିନି ଆରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମଧୁ ଡାକି ଡାକି ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଭଗବାନ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଖାଇବା ସେଇଠି
କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ଗଗନ ପବନ ମୁଖରେ ତଲା ମଧୁ ମଧୁ ହେଇକରି ଭଗବାନ ବୁଲିଲେ ମଧୁ ଲୁଚିଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଖୋଜିବ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ପାରିବ ପତ୍ର ଆଡୁଆଡେ ଗଛ ଆଡୁଆଡେ ଛିଡାଇ ତ ମଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକରି କହିଲେ ହଇରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତତେ କହିଥିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଭୋଜନ ଭଲ ତୁ ଆଣି ବୋଲି ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇଲୁ ଭଲ ଭଲ ଭୋଜନ ଆଣିଥିଲି ବୋଲି ମଧୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୋହ ଯେ ସେ ଆଉ କହିପାରୁନାହିଁ ତୁ ଆହୁରି ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଦେ ନା କାନ ମୋ ବାପା ତ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମ ଘରେ ତ 15 ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଭଲ ଭୋଜନ ଆଣିଥାନ୍ତି ନା ନା ସତ କଣ ଖାଇଛୁ କହିଦେବୁ ବାଡ଼ି ବସି ଦି ଧାରରେ ଦିଟା ବୋହି ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଚାଟି ପକେଇଲେ ବୋଲ ଭଲ ଭଗବାନ କି କାଦକୁ ଚିପି ଦେଇକରି ମଧୁର ପାଟି ଭିତରେ ଜିଭକୁ ପୁରେଇକି କଣ ସେ ପାତ୍ର କାହିଁ କୋଉଠୁ ପଡ଼ିଛୁ କହିଲୁ ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଆଣିକି କାନ୍ଧୁ ଏମିତି ଚାଚା ହାତରେ ପୋଛି ଦେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କଣ ଇଏ ଭଗବାନ ନା ମତେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମେ ପାଇଖାନାରେ ବୁଲେ ସନ୍ଦେହ ଦୋଳାରେ ଦୋଳିଚିତ ଅତି ଦିନ ହୀନ ସ୍ୱଭାବରେ ମୋର ଅନ୍ତର ପଡ଼ିନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନା ଇଏ ଭଗବାନ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖନ୍ଦିରେ ଆଙ୍ଗୁଲ ଦହି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନ 60 ପଉଟି 54 ପଗ ଖାଇବା ଲୋକ ଇଏ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠକୁ ଛଡେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଛାତିରେ ଲାଗିଥିଲା ଓଠରେ ଲାଗିଥିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି ଯିବାରେ ଅଳପ ଦିନେ ଭଗବାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ ଛାନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦଗଳୁଷୀ ମକରନ୍ଦ କହିଲେ ଭଗବାନ ମାନେ ଅଳପ ଦିନରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ତୁକୁ ଭୁଲି ଗଲେ ନା ଇଏ ଅସଲି ଭଗବାନ କି ନକଲି ଭଗବାନକୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଚରୁଥିଲେ ସବୁ ବାଛୁରୀ କି ମାୟାରେ ହରଣ କରି ନେଇ ତାକୁ କମଣ୍ଡଳୀରେ ରଖିଦେଲେ ଯେତେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ନେଇଗଲେ କାହିଁ କହିଲେ ଭଗବାନ ଧନୁ ରାସ କରିବେ ତେଣୁ ଏ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ ଗାଈ ମାନେ ରହିଗଲେ ବାକି ଯୋଉ ଗୋପାଳ ପିଲା ଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ କମଣ୍ଡଳୀରେ ରଖିଦେଲେ ଏକଥା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ମନେ ହେଲା କଣ କି ଏ ଗାଈ ମାନେ ଦିନେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ କାହ୍ନୁ ତମେ ଆସିଲ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ହେଲ ଆଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟ କଣ ଏତେ ପଥର ତଳେ ଯେ ମାଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ତମରି ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ବନ୍ଧାଇଛି ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ଗାଈ ଏକବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ ତାରି କ୍ଷୀର ହବ ଯେତିକି ଖାଇବ ଆମେ ଟିକେ ତମକୁ ଟିକେ କ୍ଷୀର ସେବା କରନ୍ତୁନି ଆମେ ଟିକେ ତମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁନି ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାନ୍ତା ମନେ ମନେ ଗାଈ ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ କଣ ଇଏ ରାସ ଯେ ତମ ସହିତ ଆମର ଟିକେ ମିଳନ ହୁଅନ୍ତା ଭଗବାନ ଆଜି କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କଠୁ କ୍ଷୀର ପାଇବେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ କଣ ଆଉ ମଗେଇ ପିଇବେ ଇଏ ଯେତିକି ବାଛୁରୀ କି ବ୍ରହ୍ମା ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ କଣ କଲେ ସେତିକିଟା ବାଛୁରୀ ହେଇଗଲେ ବାଛୁରୀ ହେଇକିରି ଯୋଉ ମା କତିକି ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ଯିବା କଥା ଗଲା ତାମାନେ ଗାଈ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଏ ବାଛୁରୀ ନୁହଁ ଇଏ କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ବାକି ଯୋଉ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ନିଜ ଅଙ୍କୁଶରେ ପିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ମା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଯେମିତି ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପର୍ଣ୍ଣମାସୀ ସେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନେକ ଗୋପୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହେଇଥିଲେ ଈର୍ଷା କଣ ସାତ୍ୱିକ ଈର୍ଷା ତାମାନେ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପୁଅ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ସତରେ ତତେ ଟିକେ ପୁଅ ଭାବରେ ଆମେ ପାଆନ୍ତୁନି ଆମେ ଟିକେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ତତେ ଟିକେ ଛାତିରେ ଆଉ ଦେଇ ସ୍ନେହ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ ତୁ ଟିକେ ଏତେ କୃପା କରନ୍ତୁନି ଭଗବାନ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପୁଅ ମାନେ ନଥିବାରୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବାଛୁରୀ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନିଜେ ଗୋପାଳ ପିଲା ହେଇଗଲେ ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହରଣ କରି ନବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ 365 ଦିନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲା ବେଳେ କହେ ବର୍ଷିକିଆ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତାମାନେ ଆମର ସିନା ବର୍ଷେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଦିନ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦିନ ଦିଆ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଦିନ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଦିନ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି
तो ब्रह्मा चिंता कले मु तो से बाछुरी की हरण करी आनी मु तो से गोपाल पिला माने आनी अच्छा असली भगवान की नकली भगवान चल देखिबा आसी देखला भगवान लीला करछंती कोन लीला खाली जो लीला करथले मधुर मधुर बंशी बाजे तब वृंदावन मधुर मधुर बंशी बजे वृंदावन मधुर मधुर बंशी बाजे तब वृंदावन मधुर मधुर बंशी बजे वृंदावन आकी सुंदर सारी भजे राधा कृष्ण नाम 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 गुरु चंदन नाई 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 गुरु चंदन नाई 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 संगे घेनी माननी लाई 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 संगे घेनी माननी लाई 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 डोली डोली नाचू छछी डोली डोली नाचू छछी मदन मोहन बड़ी शोभा से वृंदावन देखलो 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 केड़ी शोभा से वृंदावन हरि हरि बोल हरि बोल बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की तवड़ा तो लीला चली छी भगवान कोन करूचंती बरहा दंडत बर बापू करनयो कर्णिका विव्रत वास कनक पिशन बजयंती चमाला रंगावन रुद्र सदया पुरयो गोप वृंदई वृंदारण्यं सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति बोले कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान वासी बजैछन्ति वनमाला सुशोभित मयूर चूल शोभा पाउछि बजैछन्ति माला पकाइछन्ति नृत्य करूछन्ति गोपाल पिला मान संगे तो ब्रह्मा आश्चर्य हो गेले कि रे मु तो गोपाल पिला मान लेकरी चोरी करी मो कमंडल रखछि ये जहां को नैतली तो सुदामा भीतर अछि श्रीदामा भीतर अछि मधुमंगल भी अछि हम मो खाली भीतर ही पइछि कमंडल भीतर तापर से गाइड बाछु तो मु नैतली जेते बाछु आछला मु समसु नैतली पुणी से बाछु आछले कुआडे ब्रह्मा को मुंड घुरी गला काहे कि ना भगवान वर्षे धरि धेनु संगे रास करूचंती तापर नैतली ताको पिला ताको छुआ पिला ही तो ब्रह्मा जतले मुंड घुरी गला नाही मु काहे कि एडा बोल भूल कली शीघ्र पळाई नले केतोळी कोन आको इच्छा हो कि कोन करिवो ब्रह्मा वृंदावन छाडी जिबा पूर्वरु भगवान एणे गोपाल पिलांग संगे गाई चरु चंद्र उच्च गुचु सेपटे निजे ब्रह्मा बेस धरि आगुआ पहुंची गले पहुंच करी जेतो अधस्तन कर्मचारी माने तन सब डाकिला कले बाबू सुनो ना कोन आज्ञा ना गोटी आजकल बहु रूपी ब्रह्माटी बुलुची से एक्जेक्ट मोरी रूप धरि करी चारि आडे बुलुची काळे आप ब्रह्म लोक से आसीबो ताकू धरि करी उत्तम मध्यम आगो दब तापर विचार करिया तो भगवान जाई ब्रह्म दंड धरि करी ब्रह्मा का आसन रे बस पड़िले सुदर्शन तांकर द्वारा फल माने समस्त छकिले कोडा कोडा ओ डुप्लीकेट ब्रह्मा सुचि बहु रूपी ब्रह्मा से सबले देश देवी आदि आसो ओरिजिनल ब्रह्मा जतले जाई करी पहुंच गले द्वारा फल माने बटर पाठ करी देले कि बापा आ केई दिन एंती करिवो तुम कोन आउ किछि बेस जुटिलानी सीधा सब ब्रह्मा बेस बस करी नाटक करछ हाय कि अछरे आइला तो ब्रह्मा को ऊपर हेला ता माने भगवान जे बाड़ी बाड़ी देले
ताने ब्रह्मांकर जेतले पानी हे गला कहले आम ब्रह्मा पश्चिम सिंहासन हे शासन करछन तमे के दिन हेलानी ब्रह्मा विषय धरि गिरै जाओ आउ दिन आसबन मंडा के छाड़ी तुम तो कहि देले ब्रह्मा कहले आउ उपाय अछि नाही काहे कि क्या करली बड़ा सुंदर कथा शास्त्र भागवत रे कहछि ब्रह्मा जेतले आसी भगवान के पाखरे पहुंचले भगवान के पाखरे चारि लोक नुआई करी ब्रह्मा स्तुति करूछन दृष्ट्वा तरण निजो धरणो तबतिर्य पृथ्व्यां बपु कनक दंडिय दंडमिवाविवत्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटो कोटिभिरग्नि जुगमं नत्वा दस्रु सृजानि ऋतु भाविसेकं बोल सच्चिदानंद भगवान की भगवान श्री कृष्ण को पादरे के फूल चढ़ाए भोग चढ़ाए ये मुंडू को चढ़ाई देले जेमिति गोटे चोर थला से कोन करे चोर माने आगे चावल और डाली चोरी करथिले ये दिने किछि बाग साग हला जाई गोटे शिव मंदिर रे पहुंचला देखला आज तो कोट किछि मिललानी शिव मंदिर रे से लिंग ऊपर गोटे पितळ हंडा टे टंगाई तातर थोपा थोपा के पानी मिल पड़ुछि चोर चिंता कला आज आके नै गेले देखले चावल हो परिवार बचि जिवे किंतु गहिर मझी रे शिव मंदिर सेठी टेबुल नै कि चेयर नै किबा सीढ़ी नै कि निशुल नै चढ़ी कर पारिया चारियाडे कासी गेट बाहर देखला केही देखना रात के देखिबो पकेला शिवलिंग ऊपर गोड़ चढ़िला शिवलिंग ऊपर चढ़िला ऊंचा जगह कहि चढ़ी के जतले से पितळ हंडा को काढुछि भगवान संगे संगे आबिना कहि गेले कोन तो दरकार हमर देखले चावल दरकार डाली दरकार जीरा लगा कोन फटोडा दरकार कहला ना जा तो घर सब पहुंच जीवो चला ता घर भरला पार्वती कहला तमको लाज शरम नै ना कोन ना तम ऊपर गोड़ दे के चढ़िला तमे ता घर डाली सौदा चौला ग्रोसरी सौदा जगोछ ना तू कुछ बुझी पारि स्त्री लोक तो कोन बुझी अरे किए जो फूल को को ठाकुर नियंती नहीं विश्वास फूल दुधुरा ऊपर चढ़ा जो फल को केही दुनिया रे खाती दुधुरा ऊपर चढ़ा का वाला क्लास कर देखो करे दछि कार लोग है देखो भलो करे दछि कार जमी रजिस्ट्री कर देखो करे दछि कार प्रमोशन है देखो करे दछि बड़ा असुतोष जदी जो जिंस केही लोग खाती ऊपर चढ़िले एते दछि जे जिंजु को चढ़ेला ता घर मु चढ़ी तू चढ़ी जे कोन चढ़िला जिंजु को चढ़ी देला समर्पण कर देला विचार भगवान संपर्क जे मते समस्त अर्पई उतार समस्त छाई गोविंद गोविंद पदुलक्ष्मी मकरंद बोल सच्चिदानंद भगवान की जय चारि मुंड देखले भगवान के पद तले चढ़ी उठिले भगवान सेठी कहिले ब्रह्मा तबे कोन तमे चाहछ कुह ब्रह्मा कहिले प्रभु जेमिति माकर पेटे रे थिला बेले छुआ केते थर गोड़ मारि थाए मारती हम सु माटी को थिला बेले गोड़ मारि थाए मां पेटे रे छुआ थिला बेले केते थर गोड़ मारि थाए मां से गर्भस्थ संसार दोष सरे प्रभु ना ना सिमके आपनकर अनंत गर्भ कोटि कोटि ब्रह्मांड मालिक आपण मु जदी भूल कर कर कोटे करि दैछि दंडवा शक्ति जार थाई से पुरी क्षमा करे से कथा को व्यासदेव कहउचंती उत्खपेण गर्भ तस्य पदयो किंकल्पते मातुर दक्ष दासे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तबास्ति कुखे कियदप्यनंत बोल सच्चिदानंद भगवान की जय प्रभु मातुर गर्भरे शिशु जेने पद प्रभारे अनुक्षणे गोविंद 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 पदुलक्ष्मी मकरंद कले मां गर्भरे थिला बिला पिला गोड़ बजै दे केते तोर के मां केबे पिता दोष धरे ना तने हे महाप्रभु मते क्षमा दियंतु भूल करिछि अपराध करिछि आपन प्रति मोर संदेह भगवान आसिबारु अवजानति मां बुढ़ा मानुसिंह सनु मासथा बुढ़ा माने बुझी परंतु आपन करे मानवीय लीला आपन मानवीय लीला करथिले बुझी परनि मते क्षमा दियंतु तणु ब्रह्मा हरिले इंद्र बिहारी ले गोविंद शब्द पाई केते विचार चले ब्रह्मा हरिण शरण पसिला गोपे गोविंद नाम देई गला गोपे गोविंद नाम देई गला गोपे गोविंद नाम देई गला ब्रह्मा हरिण शरण पसिला गोपे गोविंद नाम देई गला गोपे गोविंद नाम देई गला गोपे गोविंद नाम देई गला बोल सच्चिदानंद भगवान
हारिकी भगवान शरण नेले तामाने भगवान कहा संगे रासलीला करिया को ब्रह्मा को पानी देले धेनु रास गाई माने जो चाहिथिले प्रभु आमे के आपनक संग सुख सही पाए को चाहू तांकू सुख देबा पई ब्रह्मा के द्वारा केंती हमर रासलीला केंती गोपी के निमित्त करी भगत लो पाई सिद्ध ब्रह्मा को निमित्त करी भगवान को माता विश्व जननी गाव विश्व माता गाई विश्व जननी समान पर इच्छा पूर्ण करिया पई ब्रह्मा को निमित्त कले प्रभु धेनु को सहित रासलीला कले गोविंद बोल हरि गोपाल बोल भगवान की रास महोत्सव की जलोकानंद धाम की सत्सुरदेव भगवान की सदिच्छा पूर्ण हो बोला भगवान हरि बोला श्री राधे। नमस्कार दर्शक बंधु मु देवाशीष महांती आपण मान को अनुरोध करूची हमर YouTube चैनल MD फिल्म्स को निश्चय देखंतु भलो लागिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु एवं नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन को क्लिक करंतु। आज्ञा हां वीडियो संबंधित कोनोसी मतामत दवा पई जेपरि जमारु भूलिबेनी रहिली नमस्कार।